ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 4 የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን የምንሄድ ይሆናል። Number 1. Which of the following river is not part of Ethiopian major drainage system? A. Abai or Blue Nile, B. Takazi, C. Limpopo, D. Awash. So the correct answer will be C. Limpopo, because Limpopo river is not categorized under Ethiopia and it is found in southern Africa and which flows through Botswana, Zimbabwe and Mozambique. So Ethiopian major river system includes Abai, Takazi and Awash, so which drain into Nile Basin, Red Sea and Rift Valley system. Due to this, Limpopo is one of a river which is categorized in southern Africa but not within Ethiopia. Due to this, C is the correct answer. Okay, ሁለተኛ, the Awash river primarily drain into which body of water? A. Lake Tana, B. Indian Ocean, C. Red Sea, D. Lake Abbe. The correct answer will be D. Lake Abbe ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አዋሽ ሪቨር በኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ይጀምርና ሌክ አቤ ላይ ነው ተርሚኔት የሚያደርገው ማለት ነው። So it is a saline lake on Ethiopian Djibouti border and it does not reach the ocean. So ሌክ አቤ ሳሊን ወይም ጨዋማ ውሃ ነው በኢትዮጵያ እና በጅቡቲ መካከል ወይም ቦርደር አካባቢ የሚገኝ ሌክ ነው። ሶ አባይ ሜይንሊ አዋሽ ሪቨር ሜይንሊ ድሬን የሚያደርገው ወደ ሌክ አቤ ነው ማለት ነው። ዲዩ ቱ ዚስ ዲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 3. Which Ethiopian river is known as a true upper course of Atbara river? A. Abai, B. Tekezi, C. Baro, D. Omo. The correct answer will be B. Tekezi, because Tekezi river is a tributary of Atbara river and which itself joined the Nile in Sudan and it originated in Ethiopian highland. Due to this, the main river will be Tekezi ይሆናል ማለት ነው። The upper course of Atbara ወይም tributary of Atbara river is called Tekezi river. So B is the correct answer. Number 4. The Shabelle river primarily flows through which country? A. Ethiopian, B. Somalia, C. Sudan, D. Eritrea. So the correct answer will be B. Somalia, because ዋብ ሸበሌ ሪቨር ከኢትዮጵያ ስፔሻሊ ከባሌ ማውንቴን ይጀምርና በሳውዝ ኢስት በኩል አድርጎ ወደ ሶማሊያ ፍሎው ያደርጋል ማለት ነው። So this river is primarily flows through Somalia. Due to this, B is the correct answer. Number 5. Which Ethiopian river is known for its high intra-annual variability in rainfall, leading to both drought and flood? A. Abai, B. Awash, C. Shabelle, D. Tekezi. So the correct answer will be C. Wab Shabelle, because Wab Shabelle river highly dependent on erratic seasonal rain ስለሆነ extreme flooding in wet season and dry spell which drought period and affecting both Ethiopian and Somalian affect የሚያደርግ type of river ነው ማለት ነው። So the correct answer will be C. Wab Shabelle. Number 6. Which of the following is not a major drainage system in Ethiopia? Not a major drainage system in Ethiopia. A. Western system, B. Southeastern system, C. Rift Valley system, D. Nile Basin. So ማጀር ድሬኔጅ ሲስተም ከኢትዮጵያ ድሬኔጅ ሲስተሞች ውስጥ ማጀር ያልሆነው የትኛው ነው? የኢትዮጵያ ድሬኔጅ ሲስተም ለሶስት እንደሚከፈል አይተን ነበር።
አንደኛው ዌስተርን ሲስተም፣ ሁለተኛው ሳውዝ ስተርን ሲስተም እና ሶስተኛው ደግሞ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ብለን ለሶስት ከፍለን አይተን ነበር። ግን ናይል ባዚን ሲስተም ኢዝ ኖት ካታጎራይዝድ አንደር the major drainage system in Ethiopia. Due to this, D is the correct answer. Number 7. The Baro River is a major tributary of which river? A. Abai, B. Takezi, C. Sobat, D. Omo. So the correct answer will be C. Sobat ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ባሮ ሪቨር in western ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ፓይበር ሪቨርን ጆይን በማድረግ ሶባት የተባለውን ሪቨር ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማጀር ትሪቡተሪ ኦፍ ሶባት ሪቨር ዊል ቢ ባሮ ይሆናል። ዲው ቱ ዚስ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ነምበር 8 which Ethiopian lake is largest in term of surface area? A. ሌክ ጣና፣ B. ሌክ አብጃታ፣ ሲ ሌክ ቱርካና፣ ዲ ሌክ ጨው ባህር። ሰው በሰርፌስ ኤሪያ አንጻር ስታይ ካሉት ከኢትዮጵያ ሌኮች ውስጥ ላርጀስት የሆነው የትኛው ነው? ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ሌክ ጣና ይሆናል። ምክንያቱም ሌክ ጣና አራውንድ 3600 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሰርፌስ ኤሪያ ያለውና ከኢትዮጵያ ላርጀስት ሌክ በመባል የሚታወቅ ሌክ ነው ማለት ነው። ሶ ሌክ ቱርካናም ላርጀር ነው፣ ግን ኬንያ ውስጥ ከመኖሩ አንጻር በሰርፌስ ኤሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልሆነ ኮሬክት አንሰር አይሆንም ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሌክ ጣና ይሆናል። ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 9. The Omo River primarily drain into which lake? A. Lake Tana, B. Lake Turkana, C. Lake Abijata, D. Lake Chao Bahar. So the correct answer will be Lake Turkana, because Omo River flows from south to Ethiopian island into Lake Turkana, so which is shared with Kenya. Omo River directly ወደ ቱርካና ይሄድና ከኬንያ ጋር ሼር የምናደርገው ሌክ ነው ማለት ነው። so the major tributary or the Omo River mainly drains to Lake Turkana. Due to this the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Number 9 is already done. Number 10. Which Ethiopian river is known for this sporadic flooding affecting both Ethiopia and Somalia? A. Abai, B. Awash, C. Wabi Shabele, D. Takezi. So the correct answer will be C. Wabi Shabele, because Shabele river have unpredictable flood impact both Ethiopian or upper basin and Somalia, which is lower basin. So the correct answer will be C. Wabi Shabele. ኦኬ ወደ 11ኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽ ማንኮች ጥያቄዎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እየገባችሁ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ። Number 11. Which of the following river is entirely contained within Ethiopian border? A. Abai River, B. Takeze River, C. Wabi Shabele River, D. Omo River. So the correct answer will be D. Omo River ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሞ ሪቨር በኢትዮጵያ ቦርደር ኢንታይርሊ የሚካተት ታይፕ ኦፍ ሪቨር ነው ማለት ነው። ግን ሌሎቹን ስናይ ኢንተርናሽናል ቦርደር ጋር ሼር ስለምናደርጋቸው በኢትዮጵያ እቅፍ ውስጥ ስላልሆነ the appropriate answer will be D. Omo River ይሆናል ማለት ነው። Number 12. The Awash River basin is known for its high climate variability, which leading to which of the following challenge? A. Frequent droughts, B. Frequent floods, C. both A and B, D. none of the above. So ስለ አዋሽ ሪቨር ባዚን በሃይ ክላይሜት ቫሪያቢሊቲ የሚታወቅ ሪቨር ሲሆን ምን አይነት ቻሌንጆች ከክላይሜት ቫሪያቢሊቲ አንጻር ሊያጋጥሙን ይችላሉ ወይ ቻሌንጅ ሊያደርጉን ይችላሉ? So the correct answer will be C. both A and B ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሪኩዌንት ድሮውትም ፍሪኩዌንት ፍሎድም ይከሰታል ማለት ነው። So
C is the correct answer. Number 30. Which Ethiopian river is known for its deep gorge and is major tributary of Nile? A. Abai, B. Takeze, C. Baro, D. Omo. ዲፕ ጆርጅ በመኖሩ የሚታወቅ እና የናይል ማጀር ትሪቡተሪ የሆነው ሪቨር የትኛው? ዘ ኮሬክት አንሰር will be A አባይ ወይም ብሉ ናይል ይሆናል ማለት ነው። ብሉ ናይል ዲፕ ጆርጅ በመኖሩ በጣም ፋመስ የሆነ ሪቨር እና አራውንድ 80% ኦፍ ናይል ዋተርን ኮንትሪቢዩት የሚያደርግልን ሪቨር አባይ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ A is the correct answer. Number 14. Which of the following lake is located in Ethiopian Rift Valley? A. Lake Tana, B. Lake Abijata, C. Lake Turkana, D. Lake Chaubar. The correct answer will be B. Lake Abijata, because Lake Abijata is a part of Ethiopian Rift Valley lake system, while Lake Tana is categorized under Ethiopian Highland, and Turkana and Chaubar is categorized in the southern rift, but which extending beyond Ethiopia. Due to this, the correct answer will be Lake Abijata ይሆናል ማለት ነው, which is a lake located within Ethiopian Rift Valley system. So B is the correct answer. Number 15. The Wabi Shabele River originates from which Ethiopian mountain range? A. Bale Mountain, B. Semen Mountain, C. Ethiopian Highland, D. RC Mountain. So the correct answer will be Bale Mountain. ምክንያቱም ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ኦሪጂኔት የሚያደርገው ከባሌ ማውንቴን ኦፍ ሳውዝ ኢስተርን ኢትዮጵያ ስለሆነ correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Number 16. Which Ethiopian river is known for its seasonal flow, often drying up during dry season? A. Abai, B. Awash, C. Shabele, D. Takeze. The correct answer will be C. Wabi Shabele, because Shabele river is known for it is drying up during dry season, and it often reach dry up in dry season, falling to reach the Indian Ocean. Due to this, the correct answer will be C. Wabi Shabele. Number 17. Which of the following river is a major tributary of Nile River? A. Abai, B. Takeze, C. Shabele, D. Omo. ናይል ሪቨር ላይ ማጀር ትሪቡተሪ የሆነው ሪቨር የትኛው ነው? ከላይ ቅድም ሰርተን ነበር። ሶ ማጀር ነው የተጠየቀው እዚህ ላይ አባይ፣ ተከዜ፣ ሸበሌ ኤንድ ኦሞ ነው። ከላይ የተጠየቀው ላይ አባይ እንደሆነ ሰርተን ነበር። ሶ the appropriate answer will be A አባይ ይሆናል። ምክንያቱም አባይ around 80% of ናይል ውሃ ላይ ኮንትሪቢዩሽን ስላለው አባይ ማጀር ይሆናል። ግን ተከዜ ሪቨርም አባይ ናይል ሪቨር ላይ ትሪቡተሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so due to this the correct answer will be A አባይ። Number 18. Which Ethiopian lake is known for its high salinity and is located in Afar Depression? A. Lake Tana, B. Lake Abijata, C. Lake Turkana, D. Lake Chaubar. So the correct answer will be B. Lake Abijata, because Lake Abijata is a hypersaline lake in Ethiopian Rift Valley system, especially in Afar region. But Lake Turkana is also saline, but not primarily in Afar Depression. Due to this, the correct answer will be B. Lake Abijata ይሆናል ማለት ነው። Number 19. The Omo River is the major tributary of which lake? A. Lake Tana, B. Lake Turkana, C. Lake Abijata, D. Lake Chaubar. So the correct answer will be B. Lake Turkana. So the Omo River is the major tributary of Lake Turkana. Okay, number 20.
Which Ethiopian river is known for its deep gorge and the major tributary of Nile? A. Abai, B. Tekeze, C. Baro, D. Omo. So the correct answer will be A. Abai, because around 80% of Nile water will come up from the Abai river, and it is famous for its deep gorge. Due to this, the correct answer will be A. Abai ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።